Assalamualaikum. Jadi kita sambung 6.2 periodicity. So 6.2 untuk yang part pertama kita dah bincang berkaitan dengan atomic size, okay, atomic radius across period dan juga down the group. And then kita pun dah bincang sedikit perbandingan atomic radius dan juga ionic radius for that particular element. Okay. And then yang seterusnya kita akan bincang berkaitan dengan electronegativity, definition electronegativity, and then dia punya variation electronegativity across period, and of course for down the group. Okay, and then yang terakhir adalah regarding ionization energy, and then the trend of ionization energy across period and down the group. Alright, so electronegativity. What is electronegativity? Okay, electronegativity is tendency of an atom to attract electron to itself when it is chemically combined with another element. Okay, so yang ini dia lebih merujuk kepada perbezaan. Okay, contoh katakanlah kita ada hidrogen. Alright, so hidrogen katalah dia combine dengan klorin. Okey, dia akan membentuk HCl di situ. Okey, di sini adalah covalent bond, maksud dia sharing elektron. Okey. So mana satu atom yang lebih kuat untuk menarik elektron? Alright. Di situ sebab kita ada perbezaan atom. Jadi oleh sebab ada perbezaan atom, jadi maksud dia ada perbezaan electronegativity. Okey, so di situ kita nak lihat mana satu atom yang lebih cenderung untuk nak menarik elektron apabila dia berlaku dia membentuk sebatian. Okey, apabila membentuk sebatian, mana satu elektron yang cenderung untuk menarik elektron. Kalau atom yang sama, dia tak ada masalah. Contoh H dengan H. Okey, H dengan H membentuk hydrogen gas. Jadi kedua-dua atom mempunyai electronegativity yang sama sebab dia kedua-dua atom yang sama. Right? Tapi kalau berbeza atom, so dia ada perbezaan electronegativity, maksudnya akan ada atom yang cenderung untuk menarik elektron. Okey, ada yang cenderung untuk menarik elektron. Right? Ini contoh saya beritahu lah. Okey, hydrogen fluoride. Jadi dia akan cenderung. So kalau ikutkan, fluorine is more electronegative. So that's fluorine will attract electron. So ada sepasang elektron ni, dia akan lebih hampir kedudukannya kepada fluorine. Sebab kalau kita lihat awan elektron, ni ada dipanggil cloud elektron. Okay, elektron cloud. Elektron cloud. Okay, awan elektron. Dia akan gemuk kat bahagian fluorine ni. Ni fluorine. Okay, ini hydrogen. So dia akan gemuk pada bahagian klorin. Sebab apa? Sebab density of electron pada klorin dia lebih banyak. Sebab fluorine yang akan tarik elektron lebih kuat. That's why kalau ikutkan, di sini akan wujudlah charge separa negatif. Dan di sini akan wujud charge separa positif. Okay, yang ini kita akan bincang kemudian lah. Okay, kita tak bincang lagi. Kita akan bincang pada bab 7. Okay, dalam tajuk apa ni, chemical bonding. Okay, chemical bonding. So dia akan ada kesan dekat situ. Right. So kalau ikutkan dalam jadual berkala, electronegativity ni dia ada dia punya value dia. Tapi tak perlulah sampai kita nak mengingat value. Kalau ikutkan, yang paling kuat adalah fluorine lah. Okay, maksud dia ini dia punya big boss. Maksud dia yang paling samsing lah. Maksud dia siapa sahaja yang combine dengan fluorine, so fluorine yang akan attract elektron. Okay, sebab dia punya electronegativity dia yang paling tinggi. Kalau ikutkan yang kedua, nitrogen. Dan seterusnya, oksigen. Yang ketiga adalah nitrogen. Okay. So itu kalau ikut ranking. Yang lain semua bawah-bawahnya lah. So ketiga-tiga atom tu mempunyai electronegativity yang lebih tinggi.
Okey, yang lebih tinggi. Jadi kalau dia membentuk sebatian, tak kisahlah sebatian ionik ataupun sebatian covalent. Kalau contoh tadi kita tengok sebatian covalent. Okey, sebatian covalent. Jadi kalau sebatian ionik pun sama juga. Maksud dia kalau combine dengan fluorine, fluorine yang akan receive elektron. So dia tak prefer untuk donate elektron. Right? Dia tak prefer. Kalau macam ni, so ini covalent bonding. Jadi kalau untuk ionic bond, sama lah juga untuk ionic bond. Contoh kalau fluorine dengan sodium. Okey, sodium dengan fluorine. Jadi untuk membentuk sodium fluoride, maksud dia sodium lah yang akan menderma elektron kepada fluorine. Fluorine yang akan terima. Okey, sebab elektronegativiti fluorine lebih tinggi. Okey, untuk membentuk ionic bond. So dapatlah Na+ dan juga F- sodium fluoride. Okey. Alright, so value tak perlu ingat. Tak ada masalah kat situ. And then, okay, kita sekarang tengok trend. Maksud dia, across period, okay, for the same shell, same period, how about the trend? Okay, how about trend? Jadi sebelum ni kita dah bincang berkaitan dengan size. Kalau across period, proton number increase, effective nuclear charge increase, size will decrease. Okay, because attraction nucleus to outer electron become weak. Okay, so dia akan size jadi lebih kecil. Jadi apa kaitan dengan electronegativity? Okay, so kita tengok ketiga elemen juga, sodium, aluminium dan juga argon. Okay, kita akan lihat adakah ZeV juga akan mempengaruhi. So kalau kita lihat ketiga-tiga atom ini, dia mempunyai number of shell yang sama dan juga inner elektron yang sama. Okey, yang ini pun kita dah bincangkan dalam size. So bila kita kira dia punya effective nuclear charge, so sodium positif 1, aluminium positif 3, argon positif 8. Right? So daripada situ, when ZeV increase, size will decrease. Okay, ingat balik, ZeV dan juga size inversely proportional. ZeV besar, size mengecil. Okay. So, apa kaitan dengan electronegativity? So, bila ZeV dia semakin besar, size semakin kecil. Jadi, okay, when proton number increase, effective nuclear charge increase, and of course, attraction nucleus to outer electron become more stronger sebab dia makin rapat, makin kecil, makin rapat. Jadi, size dia akan jadi lebih kecil. Dan of course, electronegativity akan menjadi lebih tinggi. Maksudnya tendensi untuk menarik elektron akan jadi lebih tinggi, lebih kuat untuk dia menarik elektron. Sebab apa? Sebab charge positif lebih besar. So, kena ingat, charge elektron bercharge negatif. Jadi, kalaulah efektif nuclear charge lebih besar, maksud dia akan lebih kuat dia untuk menarik elektron. Okey, untuk menarik elektron. So kalau ZeV dia semakin tinggi, maksud dia electronegativity juga semakin tinggi. Jadi ZeV dan juga electronegativity berkadar terus, directly proportional. Okey, diterbalik dengan size. Kalau size inversely proportional, kalau dengan electronegativity directly proportional. Okay, how about the group? How about down group? Okay, down group sama lah juga. Okay, kalau kita lihat dia punya electronegative, number of shell untuk hydrogen 1, lithium 2, sodium 3, potassium 4. Okay, okay. And then bila kita kira dia punya effective nuclear charge, hydrogen positif 1, lithium positif 1, sodium positif 1, potassium positif 1. Okey, yang ni kita pun dah bincang dalam size. Maksud dia menurun kumpulan, kita tak boleh lihat ZeV sebagai faktor yang akan mempengaruhi. Alright? Sebab efektif nuclear charge dia sama. Okey, ZeV dia sama. So, apa yang kita akan lihat? Kita akan lihat kepada pertambahan bilangan shell ataupun shielding effect. Okey, shielding effect. So when down a group,
Okey, efektif nuclear charge dia tak berubah, sama number of shell dan juga number of inner electron dia akan bertambah. Right? So bila bilangan shell dia bertambah, of course shielding effect dia akan makin bertambah. Okey, lebih banyak halangan nukleus kepada outer electron. So attraction nukleus to outer electron dia akan jadi lemah lah, sebab kedudukan dia semakin jauh. And then atomic size akan jadi lebih besar. So tendency to attract electron akan jadi lebih lemah. Okey, sebab size dia terlalu besar. Attraction nukleus dengan outer electron pun dah lemah. Jadi kalau dia nak tarik elektron yang di luar daripada atom tu, so juga akan jadi lebih rendah. So electronegativity akan decrease. Okey, maksud dia, kalau sebelum ini kita tengok shielding effect. Okey, shielding effect dengan size dia directly proportional. Maksudnya shell makin banyak, shielding effect makin besar, size akan jadi makin besar. Tapi kalau untuk electronegativity, shielding effect dengan electronegativity dia berkadar songsang. Okey, maksud dia kalau shell dia makin banyak, shielding effect dia makin besar, electronegativity dia makin berkurang. Okey, down group electronegativity dia berkurang. Alright, so itu adalah berkaitan electronegativity. Okey, ionization energy. Okey, tenaga pengayonan. Okey, kenapa kita panggil tenaga pengayonan? Maksudnya tenaga untuk membentuk ion. Alright. Ionization energy adalah the minimum energy, okay, minimum energy required to remove 1 mole electron from 1 mole of gaseous atom. Right? 1 mole electron. Remove 1 mole electron from 1 mole of gaseous atom. Contoh, katakanlah sodium atom, kita remove 1 elektron. Dia akan menjadi sodium ion lah. So yang ni kena syarat dengan kena dalam fasa gas. Remove 1 mol elektron, keluarkan. So dia akan membentuk ion. So that's why lah kita panggil tenaga pengayonan. Okey, tenaga pengayonan. Right? Okey. Ataupun kalau kita tengok dalam gambar raja, contohnya ini atom. Okey, sodium, and then outer electron dia ada 1. S2. Sebab kalau ikutkan electronic configuration untuk sodium 1s2, 2s2, 2p6, 3s1 kan. Maksud dia kita nak keluarkan the first electron. Jadi kalau nak keluarkan elektron, dia tak boleh ambil elektron yang dalam. Dia kena keluarkan dari outer elektron. Okey. Sebab tu yang paling jauh. Jadi di antara nukleus, okay, ini nukleus, dan juga outer elektron, seperti yang kita bincang sebelum ni, dia ada attraction, ada pengikat, ada daya yang mengikat, yang menarik. Sebab nukleus bercas positif, elektron bercas negatif, of course akan ada attraction. Ada attraction kat sini, dia ada daya tarikan. So kalau kita nak remove elektron ini, of course kita perlu break the attraction, kena putuskan. Macam mana kita nak break? Of course lah kita kena pakai energy, tenaga. Tenaga ni lah yang kita panggil sebagai ionization energy. Okay, ionization energy. Maksudnya kalaulah attraction ni strong attraction, maksud tenaga yang dipakai mesti lebih tinggi lah, lebih banyak. Kalau attraction dia lemah, maka tenaga yang digunakan adalah lebih sedikit. Jadi ini akan ada kaitan dengan size dan juga faktor-faktor yang mempengaruhi size yang kita telah bincang dalam video part 1. Sebab dia ada kaitan dengan kekuatan daya tarikan.
okey, antara elektron dan juga nukleus. Okey. Alright. Okey, so unit dia adalah joule. Okey, joule per mole. Okey, remove electron from outer. Okey, ingat remove electron mesti daripada outer shell. Dia tak boleh ambil daripada inner shell. Ambil daripada luar. Okey, ini contoh saya dah bagi tadi kan. So tenaga. Dia akan keluarkan. Jadi kalau keluar lagi banyak, tenaga dia makin banyak lah. Ni kalau contoh first electron kita buat keluar. Kalau contoh second electron, maksud dia daripada Na+, kita buat keluar pula. Satu lagi elektron dia akan jadi Na2+. Okey, so dia second elektron. Macam ni first, sebab tu dia panggil first IE. First IE maksud dia first electron remove. Okey, first electron remove. Kalau second elektron. Jadi delta E dia, tenaga dia akan jadi lebih banyak lah. Makin banyak sebab elektron yang dikeluarkan makin lama makin hampir dengan nukleus. Okey. Tapi kita tak bincang secara detail lagi. Kita akan bincang secara umum saja dulu. Right, kita lihat trend. Trend maksud dia merentas skala. Okey, kalau kita tengok balik, ini sama juga macam tadi. Okey, electronic configuration dia, number of shell dan inner elektron dia sama. Dan kita pun dah kira ZeV untuk sodium positif 1. Okey, positif 3 dan juga argon positif 8. Dan kita pun dah bincang. Maksud dia size dia makin lama makin kecil sebab ZeV dia makin besar. Elektronegativity dia makin kuat. Alright. And then macam mana dengan IE? Okey, IE of course bila cross period, number of shell dan juga inner elektron tak berubah. Cross period, proton number je yang akan tambah kat sini. Proton number increase. Cross period, proton number increase. Effective nuclear charge increase. Attraction nucleus to outer electron become stronger. Makin lama makin kuat. Jadi size akan jadi lebih kecil. Dan of course lebih banyak tenaga yang diperlukan untuk kita nak keluarkan first electron. Okey. Maksud dia, okey, kalau ZeV tadi kita bincang dah, dengan size dia inversely proportional. Okey, ZeV besar, size semakin kecil. Tapi kalau ZeV dengan IE, dia adalah directly proportional. Maksud dia kalau ZeV makin besar, IE pun makin tinggi. Okey, sebab apa? Sebab bila ZeV besar, attraction nukleus kepada outer elektron akan jadi lebih kuat. Maksud dia lebih banyak tenaga yang diperlukan untuk kita nak putuskan ikatan tu. Okey, bukan ikatan, forces, daya. Okey, lebih banyak tenaga diperlukan. Right, jadi cross period IE akan menjadi lebih tinggi. Okey, IE akan jadi lebih tinggi. Okey, macam mana menurun kumpulan? Okey, samalah juga. Bila menurun kumpulan, number of shell dia akan bertambah. Okey, lepas tu ZeV dia kita dah kira sama, tak berubah. Right, kalau ikut, size akan lebih besar lah menurun kumpulan. Jadi apa kesan kepada ZeV? Okey, kalau kita ikut down group, ZeV sama. Number of shell increase. Number of inner electron increase. Shielding effect increase. Dan attraction nucleus to outer electron become weak, and atomic size become larger, and energy required, less energy required to remove first electron. Right? Okay, kalau shielding effect dengan size berkadar terus, shielding effect dengan size berkadar terus, sel makin banyak, shielding effect tinggi, size makin besar. Tapi kalau shielding effect dengan IE, dia berkadar songsang. Maksudnya kalau shielding effect makin tinggi, shell makin banyak, shielding effect makin tinggi, attraction nucleus dengan outer elektron makin lemah, jadi tenaga yang diperlukan pun sedikit. Maksudnya menurun kumpulan, ionization energy will decrease. Okay. Alright. So ini adalah kalau ikutkan ini daripada sini ni graf ni kan. Ni sini.
Ini dalam period kedua ni. Period kedua. Kalau belah sini ke sini, ni masuk kepada period ketiga lah. Okey. Ni period 1. Period 1. Okey, sini period 2, period 3 dan seterusnya. So kalau ikut kita tengok graf tu, so dia secara umum dia menaik. Macam tu. Maksud dia start daripada lithium, dia akan naik kepada barium. Okay, and then naik, and then okay, dan naik lah. Tapi dia ada case sikit. Case dia pada ni grup 1, okay, grup 2 dan grup 13. Okay, 15, grup 16 dan grup 17. Ni grup 16, ni grup 17. Ni grup 2, ni grup 3. Okay, ada apa ni? A little dip. Dia ada penurunan sikit. Okay, penurunan sikit. Okay, kenapa? Okay, ni dah bincang sikit lah. Secara umum dia memang dia naik. Memang dia naik, kalau ikut graf dia naik. Tapi dia ada sedikit penurunan. Right? So kalau tengok dia kata increase in IE with proton number is not uniform. Maksud dia tak adalah kalau naik terus. Okay, ada certain, dia kata ada sedikit. Okay, ada penurunan. Ada 2 penurunan. Maksud dia daripada barium to boron. Okay, grup 2. Ini grup 2. Barium grup 2. Boron grup 13. Nitrogen grup 15. Oksigen grup 16. Okay. Kalau ikutkan dalam period 3 pun sama juga macam ni. Okay, ni period 3. Magnesium, aluminium. Ni grup 2. Ni grup 13. Phosphorus dan juga sulfur. Ni grup 15. Grup 16. Okay, right. Sudah ada sedikit penurunan kat situ. Kenapa? Okay, kenapa? Okay, sebab kalau ikut ZEF sepatutnya O lebih tinggi lah dia punya IE. Okay, sebab tadi kita dah bincang ZEF dengan IE dia directly proportional. ZEF besar, IE tinggi. Tapi tidak berlaku seperti itu. Okay, anomalous ni rare lah sikit. Okay, ada pengecualian. Okay, ada pengecualian pada 2 keadaan ni. Kita bincang sikit. Okay, anomalous case between group 2 and 13. Maksudnya yang ni merujuk kepada boron, ini merujuk kepada barium. Right? IE barium lebih besar daripada boron. Okay? Terbalik. Barium grup 2, boron grup 3, okay, terbalik. Okay, barium grup 2, boron grup 13. Okay, ionization barium lebih besar daripada boron. Ini kerana apa? Okay, dia kata ini adalah kerana electronic configuration. Okay, electronic configuration. Kalau untuk barium, electronic configuration ni kalau kita lihat dalam bentuk diagram dia lebih jelas lah. 2S kan. Dia ada satu kotak. Maksud dia kat sini dia ada 1, ada 2. Tapi kalau untuk boron, okay, yang luas sekali lah. Maksud dia kalau kita nak keluarkan first electron, kita akan keluarkan yang ini. Okay, 2p. Dia ada 3 kotak kan. Okay, so kedudukan elektron dia macam tu. So yang ini kita panggil dia completely filled. Full fill. Okay, diisi penuh. Ataupun complete fill. Tapi kalau untuk yang boron, dia panggil partially filled. Partially maksud dia separa. Okay. So untuk yang full fill ataupun completely fill, dikatakan dia lebih stabil, more stable daripada partially fill. So bila lebih stabil, kalau kita nak remove first electron ni, okay, kalau kita nak remove kan first electron tu, okay, maksud dia kalau nak keluarkan ni, okay, dia akan jadi lebih susah lah, difficult. Okay, nak keluarkan elektron tu dia akan jadi lebih susah sebab configuration dia stabil. Okay, jadi more energy are needed to remove first electron. Okay, in barium. Okay, that's why lah the IE barium lebih besar sedikit lah. Dia tak lebih besar banyak pun. Okay, lebih besar sedikit. Okay, slightly high from boron. Okay, maksud dia katakan nak keluarkan ini
lebih mudah sedikit. Sebab configuration electronic configuration dia tak stable. Okey. Begitu juga dengan grup 15 dengan grup 16 tadi. Okey, ini untuk nitrogen, ini untuk oksigen. Okey, IE nitrogen and oksigen, kita tengok nitrogen lebih besar. Kenapa? Okey. Samalah juga. Kalau kita terlihat electronic configuration untuk nitrogen 2P ni kita buat dalam bentuk diagram kan. 2P ada 3 kotak. So dia ada 3 elektron. Jadi kedudukan dia macam ni, macam ni. Okey. And then kalau untuk 2P4 ni, so yang ini. Okey, sama juga dia ada 3 kotak. Tapi sebab dia ada 4 elektron, maka dia akan susun seperti itu. Okey, jadi first elektron yang kita nak keluar yang mana? Okey, ini yang kita nak remove lah. Sama juga untuk yang 2P4, mana satu yang kita nak keluar? Kita nak keluarkan yang ini. Okey, ini yang kita akan keluarkan. So dikatakan untuk 2P3 ni atau nitrogen ini dipanggil half fill. Ni half fill, isi separuh. Sebab kalau penuh 6, jadi separuh dia 3. Okey, half fill orbital. Manakala yang 2P4 ni pun sama juga. Okey, ini dipanggil partially fill, separa penuh. Separa isi penuh. Okey. So half fill orbital is more stable daripada partially fill. Jadi kalau lebih stable, bila kita nak keluarkan elektron ni daripada nitrogen, lebih banyak tenaga diperlukan. More energy needed to remove the first electron. That's for ionization energy. First ionization energy. Kita ingat, first ionization energy for nitrogen is higher than oxygen. Okay. So ini ada dua keadaan. Right. Okay, ada dua keadaan sahaja. Okay. So habis sebenarnya untuk IE. So kita lihat soalan tutorial. Okay, soalan tutorial nombor 3. Define terms first IE. First ionization energy. So ingat, ionization energy is energy required, tenaga yang diperlukan to remove 1 mole electron from 1 mole of gaseous atom. Dia mesti kena ada dalam fasa gas. Okay. Ingat, 1 mole energy required, okay, to remove 1 mole electron from 1 mole of gaseous atom. Okay. Minimum energy required to remove 1 mole of electron from 1 mole gaseous atom. Right, sampai situ berdai dah, cukup lah. Okay. Discuss the trend of ionization energy of element across period and down group. Okay, ingat, kalau cross period, trend dia macam mana? Maksud dia from left lah. From left to right. Okay, first point dia, proton number akan bertambah, increase. Okay, so bila proton number increase, effective nuclear charge also increase. Okay, bila effective nuclear charge increase, apa case, dia akan jadi size akan menjadi lebih kecil. Bila size lebih kecil, attraction nucleus to outer electron become stronger. Bila attraction lebih tinggi, lebih kuat, IE ataupun first IE juga akan bertambah. Okay. Okay, right. So itu point yang kena tahu. Okay. Down group. Okay, down group, menurun kumpulan. So bila menurun kumpulan, from top to bottom. Okay, daripada top to bottom, dari atas ke bawah lah. First point dia, kita tak boleh cerita lah buat proton number. Proton number memanglah bertambah. Kita bagi tahu je number of shell
akan increase. Bila shell increase, shielding effect also increase. Shell bertambah, shielding effect increase. Bila shielding effect increase, size akan menjadi lebih besar. So bila size lebih besar, kena sebut juga attraction nucleus to outer electron akan menjadi lemah. Okay, decrease. Thus first IE akan berkurang. Okay, so itu point-point. Tapi kalau jawab janganlah buat anak panah macam ni. Tak boleh lah, kita tak terima tu. Right, kena buat dalam bentuk yang penuh lah, increase ke decrease. Sama juga bila jawab jangan menggunakan ZEF macam ni. Ni tak boleh. Okay, kena pakai ayat penuh. Effective nuclear charge. Okay, effective nuclear charge. Right, cuma itu poin-poin yang kena ada bila kita bincang trend. Okay, kita bincang trend. So itu poin-poin yang kena ada. Okay, ataupun seperti yang saya tunjukkan. Okay, seperti inilah. Right, sama juga down group seperti ini. Okay, so itu soalan nombor 3. Soalan nombor 4. Okay, the electronic configuration of element P, Q, R are given as follows. Explain the difference in the first IE between P and Q. Okay, P and Q. Kita selidiki dulu. P dan Q, kalau kamu lihat, dia berada, P berada pada shell yang ketiga. N dia 3. Q juga dia berada pada shell yang ketiga. Maksud dia berada pada period yang sama. So ingat, bila same period, faktor apa yang kita nak lihat? Semua apa sahaja, size, electronegativity, IE, kalau dia duduk dekat same period, kamu kena lihat ZEF ataupun effective nuclear charge. Okay, effective nuclear charge. So kita kira ZEF. ZEF untuk P berapa? Proton number dia kalau ikutkan, walaupun dia tak bagi, kita boleh kira kat sini. So 10, 11. 11 tolak dengan inner elektron dia 10. Maksud dia positif 1. ZEF untuk Q berapa? Kalau ikutkan ni ada 16. Jadi 16 tolak dengan 10, positif 6. So kita dah bincang sebelum ni, ZEF dengan IE dia adalah directly proportional. Okay, directly proportional. Jadi maksud dia IE P ataupun Q, IE Q lebih besar daripada IE P. Okay, explain. Kita explain kenapa. So kita kena bagi tahu reason dia. Reason apa ni je tak betul. Reason dia apa? Reason dia adalah sebab it is because effective nuclear charge of Q is greater, okay, than effective nuclear charge of P. Okay, kalau markah banyak, maka kena sambung lah. Okay, kalau setakat markah ada 2, cukup sekadar ini. Okay, tapi kalau kata markah ada 3, 4, okay, maksud dia kena bagi tahu. So kenapa bila ZEF dia makin besar, apa kaitan dengan IE? Okay, kita bagi tahu. Okay, attraction nucleus to outer electron in Q more stronger. Okay, itu kalau cukup lah. Kalau markah 3, kalau markah 4 sambung lagi. Size ni pula libatkan dengan size.
Okay. Alright. Itu. Habis. Itu soalan nombor 4. Okay. Soalan yang kelima. Define the following terms electronegativity. So, kita dah tengok tadi kan. Electronegativity adalah tendensi. Keupayaan. Okay. Keupayaan untuk satu-satu atom attract electron to itself when chemically combined. Tendency atom to attract electron to itself when it's chemically combined. Alright. Explain qualitatively variation. Okay, ni sama je. Down the group, number of shell increase, shielding effect increase. Okay, attraction increase to outer electron become weak. Okay, the atomic size become larger, so electronegativity akan menurun. Okay, why does the electronegativity of element increase across a period? Sama juga. Yang ini ikut trend sahajalah. Sama macam tadi. Okay, so ni adalah summary. Summary. So kalau across period, ni cross period. Across period. Okay. Bila merentas skala from left to right, ni across period dari kiri ke kanan. Okay. ZEF dia akan increase. So bila ZEF increase, atomic radius decrease, IE increase, electronegativity increase. Right. Okay. So itu kalau across period. Kalau down a group, daripada atas ke bawah, sini down a group. Down group. First yang kita nak beritahu, dia punya shell increase dan juga shielding effect dia pun akan increase. Shielding effect increase, atomic radius increase, IE decrease, electronegativity pun increase. Saya terbalik ni. Sorry. Ini bukan increase. Ini adalah decrease. Okay, sebab dia ke kanan naik, ke bawah turun. Okay, so itu sahaja. Terima kasih.